Assalamu alaikum maremu soniko sonikale sonika kampano hakumbeli go fayni sasa ko ngadi daga kale TV kama ora hasku ni ra khante wuti khadana beti ro khay wala nyaga na laga do o jumongo leki khadi o yile kata khay khadi na li intervention de bari khadana khadi ko haga to mo ke daga kale TV ga sikilo sonika kabari mo ma su ko fuma do bati kel fu be gati de yo ki saha do ke gati no ona mi do krimbe do dambi ado fu be gati ne ke gati fatam baku ado kundi me khawara ne de politique ni o haju de ngaso ko fuma kan sonika ma digra so haju de ngaso yo leki o ni khadanga ni nokbe geni o tini drame habat sauda parce que habat sauda a golnyanga na gebe nyani nka golnyanga ko golnyanga mo gobe on mula fofo suka da ni mega golnyanga mo bana da kenya kama bon lo ko haroto o ko hamilo haju ni yonki sa na kitene mo gombe do habat sauda ka o gati nanti fu be gatti ne gebe jarande mo ma wara ga gedi docteur ni ko be gatti ne gebe tuwa docteur ni na wara ga gedi docteur ni jinnan chetane docteur ni ona rifu be gatti habat sauda ke fati sere me duran kambe kenya allah fari sallallahu alaihi wasallam akishe kebe kama donc alhamdulillah rabbil alamin walla tigana o mama soron ki joyi mu magale ki kota ya gari fata khana gari fata golinyanga il faut ko hamidi hajunsu edi gomundi kenya ken ko ngata ni kara ngere ageni sigali drame e ater digira ngel digira be de be ngel jagi ni be ko sandi ki bunay legi atawon tan ni action donc o jofa ya ona kunyi ne kenya do mare mun na me kunyi kembre kita kuben go ma tangu du be go ma katti oni tege fu be katina do la ko nyakitina ari segal do mare na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مارون ورخبين الله خانك السلام عليكم أخاكم كفل ما وكونين الجنة لهم كنتم دي خانينا كيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاني ماري موسوان دي دكتور سيغالي كومي دخلنا كم ما سيغالي لكي الحمد لله وجوفا ما يري na lantirni bawoni odi habat sawdam bitik dogoori suraqo mo de berna akibe so non ko mo yere hadi akibe legi alhamdulillah o jofana bawono wotna ser fore yana tuwana yana et puis en sigire da fore yana fu be gatina habat sawdam ka no leki kota kep ma segali leki ogan nak sutia kita ogan anime pharmacie la personnellement segali en ka jarani kanite ban habat sawdam man khani na khati alhamdulillah rabbil alamin كل يعني كوني ياران لي حبة سوداء أدو يتفسكنا يعني حبة سوداء به أنا يتوبني جني سنة يتونيان الله سبحانه وتعالى سفي كما فاري عليه الصلاة والسلام سفي كما mana komanda ngaja yitubeni ga mangaza ke ga goliani kama ampun tampile timposo tabaraka ampun tanjike imajati wala yitum fu bane fe comme habat sauda ke to wonyane tan o gadi habat sauda mi ala yitu ko su fet habat sauda mbana yitu gebe nyani wala sunna yitu ngani fareng sefi kama alayhi salatu wassalam sefi fo gebe kama wala allah subhanahu wa ta'ala ni yoboni ayat qur'an wala wajara ni kama masha allah isa manke habat sauda ni taban manke ne kenya mana isa tabarakallah nawari sekhali drame o di famille kitakina yitu khafusul be gina agebe nyani be saga manni kebe katina habat sauda nya ngo ola dratini kebe gango tanjike yiti ona tata nasu fatam panchula vale ngalla yitu kereki mana kato mekino ya habat sauda palle ananya allah fare sifa kun kama ga jarani no habat sauda
voilà kundunyani on a de patikite on a de patikite kundu on haltitnya haltit nyani abana ni ke haltit awala kinte nyani ke yele ke kundu ken si so nyitenya so ba chada itenya mashallah ke kundu abana ke kebe ke gila arabu ku kundu wala arimu kundu aganani ni an ko asukaram ko rem mani mashallah arimu kundu haltit wala ke kundu ke ga kebe jana ke be ni ke kundu ay fikir gebe jana ay kape no wat ay kape lampion ke ba ay kape na shaytan yang kata bak dingra tabaraka aw kape yimankara jarande mankara mashallah aw fikir gebe jana kon tande penyan ona ro kada ngai fortna ya kali inshallah ke kundu ke to wan sana makinya fare nje fa kama ay foga na kalle remplacer ke mashallah foga nje kalle remplacer ke kinki akaga kele jarna gebe mashallah ni jabet ngudon kawa ni matizam ko tinyara ngate ani akan fikir gebe ya jaran tare ala kulli hal kistil hinding ya kistil hinding ya re amado ko dara ko kande ke mu ko ngara ya ko kistil hinding ya re kinnikia farin sifa kama alayhi salatu wassalam mashallah ani atken watu nyeri ya jar watu nyeri mashallah mais ala kunya ko hadith no ambu watu mashallah woni jari ke watu jari ambu watu nyeri akeli ga ke de berndi mo hongi agebe ke kun aw korte nga janga patti bani aw korte nga janga ke kun aw yimman kara nga janga ke kun kori ngate pai aga soro la ngani wa ngore ki ga bu ko mi ga do per aw kenjana mashallah anva wala ay fike be jam wala ayan ke ken so ngalle ni afota nan ke kun ke gila arabi ni sto ko estil hindi mashallah wala yo estil bahari ngaydo mais isunu watu bana ko tabarakallah orno fotana bon kiani maremu o soande mo ko dome docteur Serali agal kebe kono dangani ke kuma o namma tawo gelu watenga godo kere magan jofe tampinde makeme ken ni fo bonondi de nyai bawodo o takasi me suronga jarando de berni na yitu ko fo bo gatin habat sauda nya ma ha jarani kitwe ke kuma surongi yitu ko bono Serali idina daga a yitte ke wuti mo ni lesema ina kasu filinya inari na yitte ke mo foso oha o ko mu kuba san kama gata tagmanche be wutu golle ke no o koroshin dunya de ben nanti yiteke agu golnya timo ko masu aro tunga kite ngana ko wateke ay men mankata man ne kita na kono ko kamane kadanga e gran yituku wutu ga lele ni wutu ma wakati man dangi ba ke mo wa conseil be kinia saha melle mente khawanjante asaha sere angana giri angada kan jahanya muri gana yitte bewtu na kinam sultan dum ga antro palit sunna nyitte en an kan man murno Allah gersima muri ni fota nan ta kamay itanda kene sunna nyitte nya Allah fari ndungete Allah subhanahu wa ta'ala ndungete annan ko anda nakke nyitte wutu anna wutu wuti mo kebe docteur ngel ko nganda wallah anna wutu ke muti mo agana lesima fumbenda lesima maga nyindin to awra no docteur mo kida mashallah anfa et puis on a traitement suivi parce que ngere oya amana traitement mutu bane agnyemeta ndaba go mannawa no kunu be traitement yobe watte yobe am ke mutta khaso anna traitement mutu yogo khaso fini yogo lawo ke khaso sik il faut qu'on a kenke fu ma ya en fait ndi tu bane ndi traitement bane ko ta ndaga ndi to anyeme har gana yangana sahaba mo watte ke ya ma asigi il faut kana anna traitement feeling to siko ana watte ngaka bak fere no lew yogo ya ko foso dana tinchele ana wala dans quel temps ana ile watte ke wala gadin ko anani am traitement ke sibe ma watte nga nyime bak fere no ko be kan
donc maremu o so ando mugo do ara nan kile ke haga daga kare tv a faylo kuma o serale o mo fete ngan ka kibe gatinga ke serale taguma juma ke ngara ma kan ka cikilo ngodi kina kay fo be gatinga ke 32 11 89 21 ana serale khil ke an kita e wa fo tra khawi la ken 46 50 34 63 ma ken fait 26 voilà ken 46 ke ken whatsapp na murtel ke ngeni ko 46 50 34 63 ma ken fa fait la khil khada amba tagma shikande nga ken 26 50 34 63 angana serale khil ke workshop no wayre workshop falle debut nani murtani no wayre an kita ibega jamane palle kuma an murtani indicatif ke akata ken 00 222 ke kuma serale take sere indangani or khanona ndangike khallagna tigiti messi bon khadi mogo shager na khadi baw golle nyano gano abada bada wimbol le nyan o walla nyaga lagana yo kisha kido odo mare ne suko fumato motundo ko beni ka kani no jare kani nga o walla nyaga ne suko fumato da ke kuma serale kan digal legeri na ma kat soli kara ma fatan binara e fo be katina bidu yo kisa ankara mare mo na joyo alhamdulillah rabbil alamin fulege magaita kenya o mare menju kuno ni khanta kuine do khanta de ndangi yampalle wana inyameli osube go magai kenya allah subhanahu wa ta'ala imi to gara woto njaaya wala ati qur'an ke idi yankandi jari funya ay ko kadi nanti watte suga di watte su yankani nyeke ya hen kamma igemaadi jarandi fo ñaati mala igamaadi yitte ñaati quoi voilà hade men messo angana woti gaagi angana gaagi am ko be ni ado allah kite ngana ko allah gadi watte sunya jari watte antina min karam o wori fina miregen karam mo fina angal gi allah bi ngeen kam allah gadi dan karam ko mi ko to suma allah gadi wurgi bakkam o tini ahini la watte comme adama comme fililanti meda wasurna allah to ke awre bestu garo nagri na ngatte ke gaga ma allah ndo sahaba go mundini wala on ke nyaki no courage ngini wotinto wado wotinto soro wonda nanti ma décourager ma décourager wattu yarande ngi ma décourager wattu ngagande allah gana sahayi mo dida may na woti nya jare wattu nya jibo khafri ni nya fete jakko allah to torale amin bo o yere o ha woni bana da yere inshallah 24 heures sur 24 heures on sanga kite no mo su halale ngam sunnan kam mon ke nyamu do iganari butiki ke iganari ari sunon to nyaganari o muli so to nanji iso to ngani den hado allah kite ngana ko wala mo dunya wala nya allah ganno so wondi allah ganna sahay mo dis islam de yo ka anti 24 heures sur 24 cheikh ali ko maganya de so ngana wulo ma allah ki Trinité client nga il faut la kenkatte ke 1h du matin 2h du matin no bakka ni tele tabaraka yi witi ngo folla ken mo nyini kani masha Allah numéro mo nyinti Allah ga mo nyinti yan Allah ga herin tinga irisa ngelin ke hakati anni ngal yo gincha na valer ngatura kuni ya mara mo jani dazinya yo kya mara mo soni ko soni kalle mo soni kam gano jamane no garo jamane palle ko ben go file wakati shugati ta igati tampini ke ko xanna no daga kan tv xanna no waka suko fuma to ko ni ngeli ma besu ta ko digiranga kuni yani o xarano go ado o jaranda na ko re gene si xali dra no day ni do me lenki juma ke kuma o wala nyaga laga na juma salle ke no do xasuko fuma to har na ke lenki on to mongol ona xirni kaccu kina hay kudo xana kata kita mari mo xaddu ko to xarshi bawon habat sauda sina sukite nga habat sauda wala nyaganda Allah gana brekere golleki ha golleki o ko to tege bawon o wano o dida la do o to trene fu ba gani gele 32 11 89 21 anna ke na téléphone numéro ya kebe ga jiba no WhatsApp o ga kiebe sasa ko technologie kama WhatsApp anna 46 50 34 63 anna ke ken WhatsApp nya yele nga muna na vocal nya kay wala ga watte be ga na photo wa na video mutana kay na fa kebe gani ana ko na da kebe ga nga ha jarna mo kebe kinga de ga di téléphone tana ga ken kana jiba nya ko kinga 26 50 34 63 keko wala nyaga na kasuko fumatu na jemu ado khairi Allah gana jido suko fumatu na Allah gana watu kunya jare watu keko ay pharmacie ke dingira be kuma ani 5 mois xamma ko mugo zatu ko campi angana do angana ko numéro be do kere ko hara hagana ferti kebe gatel gel carrefour ancien sonal ki kara ke dono handa jofe dono hagana khiri hagam kata pharmacie ke gan mais ancien sonal ki 5e hagana jofe dono zatu ko campi handa jofe handa khiri ko khirdu katuta khawi walla inshallah hado tun ka kite ngal dom ke ko o technicien khatti gana gene kaba kulbeli o tinara ngana na wala do baraje o da hakul suko fumata inshallah ona hakata tanai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم. صدى ابن